Réponse. Il était une fois un homme et une femme qui désiraient un enfant depuis longtemps. Enfin, la femme eut l'espoir de voir son souhait exaucé par Dieu. Ces gens avaient sur le derrière de leur maison une petite fenêtre d'où on pouvait apercevoir un jardin magnifique, rempli de plus belles fleurs et de toute espèce d'herbes. Il était entouré d'un haut mur et personne n'osait y entrer parce qu'il appartenait à une sorcière qui avait beaucoup de pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour, la femme était à sa fenêtre et regardait le jardin. Elle remarqua un parterre planté de superbes réponses. Celle-ci avait l'air si bonne et si fraîche qu'elle se sentit une envie folle d'en manger. Cette envie de réponses augmentait chaque jour. Et comme la brave femme savait qu'elle ne pouvait en aller, elle maigrissait et devenait toute pâle et tout faible. Le mari en fut effrayé et lui demanda « Que as-tu donc, ma chère femme ?» « Hélas, dit-elle, si je ne puis manger des réponses du jardin qui est derrière notre maison, je vais mourir. » Son mari, qui l'aimait beaucoup, se dit « Plutôt que de laisser mourir ma femme, il faut que je lui cherche des réponses coûte que coûte. » Vers le soir, il escalada le mur et pénétra dans le jardin de la sorcière. Coupa à la hâte une poignée de réponses et les apporta à sa femme. Elle s'en accommoda tout de suite une salade qu'elle mangea avec avidité. Elles avaient si bon goût que le lendemain, son envie ne lui que redoublait. Pour qu'elle restât en repos, son mari fut forcé d'aller encore une fois dans le jardin. Le soir, il y descendit de nouveau. Mais lorsqu'il eut grimpé par-dessus le mur, la frayeur le prit, car il se trouva en face de la sorcière. « Comment, dit-elle en furie, oses-tu venir dans mon jardin comme un voleur pour me voler mes réponses? » « Hélas, répondit-il, je me suis décidé malgré moi, et seulement pressé par le danger qui menaçait ma femme. Elle a vu les réponses par la fenêtre, et elle en a conçu une telle envie qu'elle mourrait si elle ne mangeait pas. Alors, la colère de la sorcière s'adoucit un peu, et elle dit au mari, « Si tout se passait comme tu le racontes, je te permettrai de prendre autant de réponses que tu voudras, mais à la condition que tu me donneras l'enfant que ta femme va mettre au monde. Il ne s'en trouvera pas mal, et je lui servirai de mère. » Le mari promit tout dans sa terreur, et lorsque sa femme eut donné le jour à une petite fille, la sorcière arriva, appela l'enfant du nom de Réponse et l'emmena avec elle. Réponse devint la plus belle enfant qui fut sous le soleil. Lorsqu'elle eut 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour au milieu de la forêt, qui n'avait ni escalier, ni porte, mais seulement
une petite fenêtre tout en haut. Quand la sorcière voulait monter, elle se mettait juste au-dessous et disait « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux. » Réponse avait de longs et magnifiques cheveux, fins comme de l'or filé. Dès qu'elle entendit la voix de la sorcière, elle dénouait ses cheveux, les tournait autour des crochets de la fenêtre, et ils s'en tombaient alors 20 mètres jusqu'au bas de la tour, où la sorcière montait ainsi. Quelques années après, il advint que le fils du roi passa par la forêt, juste devant cette tour. Il entendit un chant si mélodieux qu'il arrêta son cheval pour écouter. C'était Réponse qui essayait de passer le temps dans la solitude en chantant de sa voix douce. Le prince chercha en vain la porte de la tour, mais ce chant lui avait tellement touché le cœur qu'il revint chaque jour dans la forêt pour l'écouter. Une fois qu'il s'était caché derrière un arbre, il vit arriver la sorcière et il l'entendit qui disait « Réponse, réponse, laissez tomber tes cheveux. » Réponse alors fit tomber ses longues nattes et la sorcière peut monter. C'est l'échelle par laquelle on monte, se dit le prince. Alors, je tenterai une fois la chance. Et le lendemain, lorsque le soir était venu, il alla à la tour et dit « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux. » Les cheveux tombèrent tout de suite et le fils du roi monta. D'abord, Réponse fut effrayé de voir entrer un homme que ses yeux n'avaient jamais aperçu. Mais le prince lui raconta d'une voix amie qu'il avait entendu son chant et qu'il s'était senti le cœur si ému qu'il n'avait plus eu de repos jusqu'à ce qu'il eût vu elle-même. Alors, Réponse perdit toute frayeur, et quand il lui demanda si elle voulait bien l'agréer pour mari, le voyant si beau et si jeune, elle pensa « Il m'aimerait plus que la vieille mère Gulhel. » Elle dit « Oui » et lui donna sa main. Il fut convenu que le prince viendrait la voir tout le soir. Et la sorcière, qui ne venait que dans le jour, ne remarque rien jusqu'à ce qu'une fois, Réponse lui dit sans y songer, « Dites-moi donc, mère Gothel, comment il se fait que vous devenez de plus en plus lourde, tandis que le jeune prince, est chez moi dans un instant. » « Ah, enfant perverse !» s'écria la sorcière. « Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu m'as donc trompé. » Et, dans sa colère, elle prit le beau cheveu de Réponse, les tourna plusieurs fois autour de sa main gauche, saisit une paire de ciseaux de la main droite, et vite, vite, voilà ses beaux cheveux coupés et les nattes merveilleuses par terre. La sorcière fut sans pitié, car elle transporta Réponse dans un désert où celle-ci mena une vie de misère et de chagrin. Le même jour où elle avait chassé Réponse de la tour, la sorcière attacha vers le soir les cheveux coupés au crochet de la fenêtre
Et lorsque le fils du roi vint et dit, Réponse, laisse tomber tes cheveux. Elle fit tomber les cheveux, mais le pauvre prince, au lieu de trouver en haut sa chère réponse, rencontra la méchante sorcière qui le regardait avec les yeux mauvais et terribles, et qui lui dit, pour toi, réponse est perdue à jamais, et tu ne reverras plus. Le prince était hors de lui, de douleur et de désespoir, et donc, dans son délire, il se jeta du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais ses deux yeux furent blessés. Triste et aveugle, il errait par la forêt, ne mangeant que des fruits sauvages et des racines, et ne faisant que pleurer, se désoler de la perte de sa chère femme. Il erra ainsi plusieurs années et arriva dans le désert où Réponse vivait misérablement avec ses deux jumeaux, un fils et une fille. Il y entendit une voix qui lui semblait familière. Il suivit le son, et lorsque il approcha d'elle, Réponse le reconnut et se jeta à son cou en pleurant. Deux larmes tombaient de ses yeux, mouillèrent ceux du prince aveugle, qui redevinrent clairs et purent voir comme auparavant. Et il conduisit alors sa femme et ses enfants dans son royaume, où ils vécurent tout longtemps dans la paix et dans le bonheur. There once lived a man and his wife who had long wished for a child, but in vain. Now there was at the back of their house a little window which overlooked a beautiful garden full of the finest vegetables and flowers. But there was a high wall all around it, and no one ventured into it, for it belonged to a witch of great might, and of whom all of the world was afraid. One day, the wife was standing at the window and looking into the garden, and in it she saw a bed of vegetables, of rampion, a beautiful vegetable that looked so fresh and green that she began to wish for some. And after a while she longed for it greatly. This went on for days, and as she knew she could not get the rampion, she pined away and grew pale and miserable. Her husband was uneasy, and he asked her, "What's the matter, dear wife? What's wrong with you?" "Oh," she answered, "I shall die unless I have some of that rampion to eat that grows in the garden at the back of our house." The man loved his wife very much, and he thought to himself, "Rather than lose my wife, I'm going to go and get some rampion, cost what it will." In the twilight, he climbed over the wall into the witch's garden. He plucked hastily a handful of rampion, and he brought it to his wife. She made a salad of it at once, and she ate it to her heart's content. But she liked it so much, it tasted so good, that the next day she longed for it twice as much as she had done before. If she was to have any rest, the man must climb over the wall once more. So he went into the twilight again, and he climbed over the wall. He got the rampion, but as he was coming back, he saw there the witch standing right in front of him. He was terribly frightened as she cried with angry eyes, "How dare you climb into my garden like a thief and steal my rampion? It will be the worse for you." "Oh, please be merciful. I just did it because of my wife.
Honestly, she was pining away for want of that rampion. She would have died. She became possessed with such a longing for it. Really, I couldn't bear to lose her. She had to have some of it to eat. Then the witch said, if it is all as you say, you may have as much rampion as you like. But there is a condition. Your wife will have a child, and that child that will come into the world, it must be given to me. It shall go well with the child. I shall care for it like a mother, but I will have that child. In his distress of mind, the man promised everything. And when the time came, when the child was born, the witch appeared. And she took the child, and she gave the child the name Rapunzel, which means rampion. She took it away, and Rapunzel was the most beautiful child in all the world. When she was 12 years old, the witch, she shut her up in a tower in the middle of a wood. It had neither steps, it had no door. There was only a small window high up. When the witch wished to be let in, she would stand below and she would cry, Rapunzel! Rapunzel! Let down your hair! Rapunzel had long, beautiful hair. It shone like gold. And when she heard the voice of the witch, she would undo the fastening of the upper window. She would unbind the plaits of her hair, and she would let it down. It would fall right to the ground, and the witch, she would climb up by it. After they had lived like this for a few years, it happened one day that the king's son was riding through the wood, and he came to the tower. And as he drew near, he heard a voice singing so sweetly that he stood and listened. He was transfixed. It was Rapunzel, in her loneliness, trying to pass the time away with sweet songs. The king's son, he wished to go into her, and he sought to find a door in the tower, but there was none. So he rode home, but the song had entered into his heart, and every day he would go into the wood and he would listen to it. Once, as he was standing there under a tree, he saw the witch come up, and he listened while she called out, "Oh, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair!" Then he saw how Rapunzel let down her long tresses, and how the witch climbed up by it and went into her. And he said to himself, "Since that is the ladder, I will climb it, and I will seek my fortune." The next day, as soon as it began to grow dusk, he went to the tower, and he cried, "Oh, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair!" And she let down her hair, and the king's son, he climbed up. Rapunzel was terrified when she saw that a man had come into her. She had never seen a man before, but the king's son, he began speaking so kindly to her, and he told her how her singing had entered into his heart, so that he could have no peace until he had seen her himself. Then Rapunzel forgot her terror, and when he asked her to take him for her husband, she saw that he was young and beautiful, and she thought to herself, "I certainly like him much better than old Mother Gothel." And she put her hand into his hand, and she said, "I would willingly go with you, but I do not know how I shall get out. When you come next time, bring a silken rope. Every time you come, bring a piece of silken rope, and I will make a ladder. And when it is ready, I will get down by it out of this tower, and you will take me away in your horse. Will you do that?" They agreed that he should come to her every evening, as the old woman came in the daytime. So the witch, she knew nothing of all of this, until once Rapunzel said to her unwittingly, "Mother Gothel, how is it that you climb up here so slowly, and the king's son, he's up here in a moment?" "Oh, wicked child," cried the witch, "what is this I hear? I thought I had hidden you from all of the world. You have betrayed me." And in her anger, she seized Rapunzel by her beautiful hair. She struck her several times with her left hand, and then grasping a pair of shears in her right, snip, snap, snip, she cut the beautiful locks and threw them on the ground. She was so hard-hearted that she took Rapunzel and put her in a desert place full of waste, where she lived in great woe
into misery. The same day on which she took Rapunzel away, she went back into the tower in the evening and made fast the severed locks of hair to the window hasp. And once the king's son came and cried, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair!" The witch let the hair down, and the king's son climbed up. But instead of his dearest Rapunzel, he found the witch looking at him with wicked glittering eyes. "Aha!" cried she, mocking him. "You came for your sweet darling, but the sweet bird sits no longer in the nest, and she sings no more. The cat has got her, and will scratch out your eyes as well. Rapunzel is lost to you. You will see her no more." The king's son was beside himself with grief, and in his agony he sprang from the tower. He escaped, but he had fallen on thorns, and his eyes fell out. And he wandered blind through the wood, eating nothing but roots and berries, and doing nothing but lament and weep for the loss of his dearest wife. So he wandered for several years in misery, until at last he came to the desert place where Rapunzel lived with her twin children that she had borne to him, a boy and a girl. At first he heard a voice that he thought he knew, and when he reached the place from which it seemed to come, Rapunzel saw him and fell on his neck, and she wept. And when her tears touched his eyes, they became clear again, and he could see with them as well as ever. Then he took Rapunzel to his kingdom, where he was received with great joy, and they presented their children to his parents, and there they lived long and happily.